Mitch, take us through it. Well, it's time to kick off Breeze, the second map in this BO5, and well, we'll see how far into the series we get. Fnatic have played it already today, and C9 got to watch them. Let's see if they're ready. Their idea on C9 is to push quickly in towards middle, fight into A, and try to isolate some of these players on the site, but there's no one there. They've all fallen back. A disciplined play from Fnatic, a spam from Chronicle that does some damage, but he's left on 10 HP. Gonna look to someone else to be the hero of this round. For now, at least. Afterplant ensued, and still with mid control as well. Vanity just being a nuisance, but Xeppaa has gone. The trade back from Durka, keeping things even for now. The dart to try and clear any of these close angles, but for now at least, C9 are managing to hold on to their lead. Even still, a back and forth ensuing. This wraparound from behind could cause Fnatic issues, but a bigger issue is that time ticking down on the clock. Somehow though, it's left on to just Vanity, buying as much time as humanly possible, a chance to clear out both, and the IGL's gonna clutch them that pistol round and take it 1-0. The pistol round for C9, that's what we like to see. They managed to get an early start on map 1, but it wasn't based on the pistol. It was a force buy to get back into things. Now, a different story starts to emerge, and we'll see C9 with a leg up on the attack side. Building on it, presumably. I don't know that Fnatic will go for a force. It's hard on this map. Marshall, benim mide bir tık yarrağı yedi ya. Look at the composition you're up O kadar against. abur Not cubur only yedik a amına Viper, but a koyayım. Harbor as well. They're going to be able to bypass a lot of those longer range Midem angles. bulanıyor ya. Feels like somewhere that you do just take the eco, and well, that's exactly what Fnatic are doing. One Marshall on Leo. Hadi bakalım, So Cloud9 gene almış pistolü. combined with some of these other İyi weapons, başlamış. Durka, for example, having himself a Sheriff, there is a serious opportunity. Curry already, even after the heal, we'll just need one body shot to fall, and Leo's on the rotate Sadece towards midem this side. bulanıyor. There's going to be a lot of defense here on A. See if they can make something work. Sabah mide ilacımı içtim de. Low, but never zero. Cove will give them cover, not really anything that can break that, and Alpha somehow, the man with the classic, is the only one getting a kill, at least for the moment. He does have to be a bit careful. Well, it wouldn't have mattered if he was low or not with the headshot. Taking away Leo's utility is definitely a good idea. But then again, he doesn't have any left anyway. Wrap around, Guardian retrieved. Even an extra kill here could drop a rifle to the ground, and koruyacak muhtemelen. saving for him doesn't really have that same sort of impact. Ah lan. A clinical shot onto Curry. But they will retrieve that extra Guardian in the end. So very close, 27 and 42 HP. That Guardian could have done work with one more bullet fired out with a slightly higher Yayın fire sesi rating on it. benim sesim bastırmaz. Şu an daha iyi olur. 2-0, C9. They take damage. Let's see how they decide to invest. As we get back into the game, I'm curious to see if they're actually going to dive all in, put all their credits on the line, or if canım they're kuzenim. going to decide to just Rüyamda stick gördüm with seni what they kuzen. have. Ne diyorsun ya? Try to make the best of a bad situation, playing the round 3 bonus with a lot of weaknesses. 27. ayın kutlu olsun kanka. Cansın. Öpüyorum. Ulan ne güzel Worlds yayınlarınızı izliyorum sizin ya. Nasıl yapalım? Valorant turnuvası gibi araya. This is a very weak round, and no surprise they're looking for B, a site where if they can break some ground, they'll have a much easier time with the close range fights, getting through those trap fires. A little bit of a different story. Durka vuruyormuş lan arkadan. Alfaşar vuruyor sanıyorum hep. That's a little bit of an overzealous play. Luckily Leo was there to lend a hand. İyisiniz oğlum. İyisiniz oğlum. Osur oğlum Alfa. 2-1 temiz. Basically paraded himself in front of the opponents. Oh, look at me over here. 15 health, a little too close for comfort, you could say. Yeah. Ult's getting ever closer though. Alfacar skinsiz mi oynuyor? Vay, Faker trip ha. Same on the other side with the Blade Storm as well. And also Reckoning only a couple away. Definitely good for getting that information. Mermi attırmadı. Either way, see how C9 look to bounce back. This is where they have the full purchase. Bear in mind they had so many sort of weaker weapons in the last round. It's abi yenge kartı boşaltıyor. Investing the orb actually into Seekers, which is interesting. As I said, there's some really high impact ults that are not far away. Clearly they want that late round information. Just look at the aggressive push already from Durka. He's got himself right up close in mid.
Good angle to just secure that crossover. Again, the concern for him being someone could come from Red Bull elbow. adam geçti yanına. Walking out elbow, coming back, doubling back towards mid, it's not too likely to happen. But if it's a split with the mid players, En son kış vandalıyla oynadığını hatırlıyor musun? He might well be. They know that he's got to be somewhere around here. He can't dash 2 gün out of önce here. He oldu tried zaten. to. I can't use that. The voice line comes in. No way out of there, buddy. Ben söyledim adama Unlucky for zaten kış Durka as he is vandalıyla. dropped and a great punish for C9 to start this round. Yeah, this, for the moment, left Alpha a little bit isolated, but again, he's had that info. Heals coming through. Evet, yanlış anlama. Sezon öncesi bir geldi bir turnuva görecek miyiz? Neyini yanlış anlayacağım anlamadım ama şu anda herhangi bir third party turnuvadan invite almadık. Eğer alırsak göreceğiz inşallah. Olursa olacak. Nasıl cevap? Olursa olacak. Alfajer. Bir kill. Okey. 10 saniye. Onu vur. Nice oluyor. Bir tane daha. 3 ve 2. Ay Afgard. Chronicle yapar biliyor musunuz? Öyle de bir çocuk yani. Hiç belli olmaz sağ solu. Yalandan bir molly. Doesn't know where the majority of the players are, silah. and they're in a pretty nasty crossfire. Yeah, I think he's even realizing chances of winning this are insanely low. It's not just a crossfire with 2 players, Spawn being point of contact, then a double swing can come out. Nasıl beeflediğini Even if demiştim that de Spawn ne player was Abi instantly onu da dropped, hatırlıyorum. you O would da have 2 more to contend with in a heartbeat. There is just no chance. The reposition quite wise if he is looking to save and if he's looking to do damage. A good chance. Bunları ben yaşıyorum oğlum zaten. Nasıl hatırlamayayım? To save these weapons. Unfortunately, they have gone for Spawn. So Chronicle, although he won't be able to cause any further damage to the C9 economy, he will at least be able to bring this weapon through to the next. Well, especially with they last saw him in mid. Günaydın, günaydın. Afyonunuz patlamadı. Olur. Burada saat 16:30. Orada saat 10:30. Kilo mu aldım? Bir tık. Ufak çıtır. Losing the first map is not the end of the world for C9. In fact, their first map every single day has been a loss. They haven't been great in the first ones, even if it's their choice or not. They're always able to swing back, slow starters. To be honest, as many America's teams are and have been historically. Artificial 38. en kutlu olsun canım. Hoş geldin. They'll be quite happy. The flash timing is not fantastic. It does blind the opponent though. And hey, if you have Durka as backup, I think you can survive. Tamam, A main alındı. A main alındı. Kucağına bir bıçak atıldı. Cloud9 ittirildi B'ye doğru. B'de Alfajer. Bak eli boşta, bak mouse tutmuyor. Sakalını kaşıyordu oğlum benim. Tek. İğneyi soktu götüne Wtcn'in. Ay. Lan oğlum Alfes. And he relishes that opportunity, ripping off their heads. Ay, Türk spreyi o, Türk spreyi olur. To close it out. 3-2. I got 2 things. Number 1, bandana buff here. I feel like he's the greatest solo player we've ever seen. Like he basically pinged every single player. Hoş geldiniz Number dostlarım. 2, I would love to get a replay of Alpha's cam as they started to enter the site. He had his hand off his mouse and was just twiddling his mustache. I didn't notice that. What? Because he's in the cam, so he doesn't need to touch his mouse. Yes, so he's literally, he was just chilling. Like, it was just so funny during the round. He's literally just not actually tribinde ya, o yüzden Karavan'da up until oynuyor. the point where they enter, he sees them on the cam. He's like, all right, hand back on mouse. Where's my mouse again? Good job he didn't knock it off the table. Truly was just relaxing. Just relaxing. Panic flick. Joystick ben girmedim de siz girdiniz galiba ya. Ben bu kadar dert etmiyorum yaşımı amına koyayım. Harbor ulti. Ay. Rezo. Oxy var ya. Mental damage. A kill that's doubled up on by his teammate. C9 have at least managed to grab a plant from this point. 3 ve 5. Vanity and Zeppa have to do so much work. Hiç acele etmiyor Fnatic çünkü Durka main'den flank atıyor. Şimdi ona döndü Curry. İlk kill geldi, ikinci kill geldi. Son adamlı sarıda. Ay ay ay. Durka yap oğlum şovunu.
Yeah, that was just a really nice round for them in general. The fact is, I think the Abi first Twitch'in knives giriş that were ekranında niye fired out kocaman by reklamım var? was actually Abicim through bizde the de high daşşak var side, biliyor and then musun it Furkan? just doesn't manage to land the next Buradan one as he Twitch'in goes ana through ekranına it. selam A olsun. close attempt. This was the moment. Yeah, okay, one knife actually does hit, and then Chronicle again. He's just not dead until he's dead. That seems to be the motto for him so far this game. Verdik parasını aldık. Some of those ults, as you said, beginning of the round. They had the majority online. 3 of them expended, and all they really get for it is a plant. And again, Durka, he had a fantastic map earlier in the day. BBL yok, katılmadı bu turnuvaya. Invite almadık. He's already well on his way to getting that far. Ben çok isterdim ya BBL'in bu turnuvada olmasını. Bakacağız. To round number 7 with Fnatic having all the momentum, with Ultimate having been expended on the side of C9 for very little reward. This is starting to look çıkışta ne yapıyorum? Valla çıkışta önce bir uyuyacağım galiba ya. Bir siesta. Bakacağız. How would you stop Fnatic? What do you mean? What's the exact solution? Yeah, you know, I would sign the Loud roster. That would be my way to stop them, because they're the only team that did it consistently. There you go. There you go. That's my actual answer. So swap out all the players on stage on the other side. You also have to sign Aspas back. Fena Trabzon maçı hakkında konuşmak istemiyorum ya. So you don't believe in the new Loud? More so. Obviously without to beat Fnatic. İnanılmaz bir maçtı gerçekten. That's Hop reasonable. oturduk, I mean, hop without kalktık. Aspas, it's certainly a reasonable take, Tom. See if you eat those words next year. Maybe. I doubt you will. Maybe. Sadak, Maybe. look, Sadak Baba does it bir yerde again kaybedecektik with another zaten. new Bu kadar roster. sakatlığın, bu kadar He is eksikliğin the olduğu bir GOAT idea. takımda. I don't think it's even arguable Yani at bir de that point. Fred'in If you yokluğu lose bu kadar mı Aspas, you lose hissedilir ya? Sassy Pancada and you're still up there with the best. Fair play. Acaba Samet'i ne zaman kulüpten kovacaklar? That'd be good. Yeah. Yani Samet'e tam böyle yarım voleyle tesislerden Less is more. vurmaları lazım, şutlamaları lazım ya. A lighter investment and not a lot to play with in Allah aşkına terms of Fenerbahçe'nin ults. I don't oyuncusu think mu a o no Samet? command is going to be able to save them when it comes to a low buy round like this. Durka, he's consistently been up mid. Dörke deşini açtı. A new position, and he already knows that there's players around this spot. İyi sprey, iyi He's sprey just oğlum. been running Sakin right ol. across the map. Alpha will go down. Yardıma da geldiler Dörke'ye. Aggression Venit'i bu arada led by Alfajer'i Vanity. öldürmüş. In fact, he's still Ne finding a diyorsun couple ya? of kills through the tube. We've Dörke seen çıktın that vurdun in oğlum the onu. pistol round as well. Second this high tide goes down, someone's dying. Gerek yok, bekliyor. Vol inecek birazdan. İn. Aga yanlış yere baktı. Neyse körü öldü, sıkıntı yok. 3 ve 3. Jake Monster'ı öldürdü bu arada. Leo tek kaldı, 1 ve 3 yapar. Nasıl yapalım? Yeah. Yeah, someone early in the tournament I feel like was a bit quieter in terms of his individual play, but the more time spent on the stage, the more impact he's seeming to have. Cloud9 are going to take themselves the lead once again, but a real Eksikler değil, ilk büyük zor maçta kaybettik well, ama. my main Aynen. worry is that there's now a weapon in play that hasn't been thus far this map. The Valla elinde operator Samet Durka. varsa ona göre oyun oynarsın. Bence And that's the tüm suç thing, he's İsmail been super Kartal. dynamic, aggressive with where he's been playing across the map. But now he can literally play anywhere. In fact, he's going to peek B Bence main. değil. Japonya nasıl, güzel mi? Harika. Cidden harika. Saat kaç orada? 16:36. Erkek yok seyircinin ne bu durmadan kız. Çok kız var abi. Japonya'da gamer girl inanılmaz fazla yani. Güzel flash. İyi flash. Oy Wtcn. Alfajer bu arada midde mi öldürdü? Nerede öldürdü lan Alfajer adamı? Yani midden nereye vurdu? Double'ları vurdu galiba. Dur bakalım. Hoppa. Alfa 1v4 yaparsın oğlum. Tek tek tek. Enti. Enti 5-3.
Yani şu an sıkıntılar mevcut. Breeze biraz artık defansif harita oldu. Gelen remake'den sonra tüpü kapattılar biliyorsunuz. Şu anda kötü başladı gene Fnatic. Bakalım map sonuna doğru açılacaklar mı gene? İptal oldu First Blood için. Erteledim. Türkiye'ye dönünce ilk oynamak istediğin oyun ne abi? Kod MV3. Kara görsün haftaya Adana deplasman, onu da kazanmaz. İddiaya girelim. Tamamdır abi, hayatına. Viper's Pit can be put down to deny that mid control. It's something that C9 have fought for quite regularly, especially with the harbor utility. It's something that Vizeye ihtiyaç duydun mu giderken? Hayır, Japonya vizesiz alıyor. Again. Abicim kıstım reklamları ya. Kıstım babacım reklamları. Şu reklama ağlamayın artık ya, her yerde ya. Sab ol kardeşim o zaman. Taş mı yiyelim amına koyayım yayıncı olarak? Zaten sabluk 10 lira. Salın la şu yayıncıları. Vay arkadaş ya. Zaten her yerde reklam var yani. Televizyonda var. Dijital platformların hepsinde var. Ulan Eksen bile bir reklamlı bir reklamsız satıyor zaten üyeliğini. Taşak mı geçiyorsunuz ya? 10 lira ya. 10 lira sablık. But they are refocusing, Tom. I'm seeing a lot of eyes on this normal Viper's Pit. A lot of players moving back towards A. The Seeker now chasing down the Viper. Ghoster being forced back bit by bit. Güzel zehir. Giremezler, çıktılar. Main'den girmeye çalışıyorlar bu sırada. Main girdi. Ghoster'ın adam vurması lazım. Ghoster iyisin oğlum. Attın deşik, Q'ya bastın. Yeah. And that's not always a good idea, as they just realized as well. That was the thing. They were like, okay, we can't run through the snake bite. We can't. We've got to go back. And then I don't know, Vanity, someone else went. Guys, you got 15 seconds. Bura reklam daha çok kazandırıyor diye Sam olmuyor. Aleykümselam Şafak'cığım. Çok iyi yapıyorsun. Onda hiç sıkıntı yok. Benim lafım reklamlara laf edenlere. Senlik hiçbir durum yok kardeşim. Cansın. Sab olmayın, reklam izleyin. Bana göre hava hoş. Daha çok kazandırıyor. Hatta Twitch Turbo alın, hem reklam izlemeyin hem yayıncınız kazansın. Nasıl? Abi 7 reklam ya. Of, abi yeter ya. Leo and Alpha. A deadly duo. Alpha will get first blood, but Oxy's managed to ben sana bir tane sub edersem senin zararlı değil mi? Evet. Büyük zarar. Banlarım. 4 ve 4. Chronicle sırtından vurdu CT'den. Of. Spreylere bak. Of. 5-5 yaptı Fnatic. Döndü. Kontrolü tekrardan ele aldı. 5-5. Very similar to how he started out on Bind. It's neck and neck. Johnson bro. Johnson. Bak zaten en perfect şekli ne biliyor musunuz? En iyi en sevdiğim izleyici. Turbosu var. Turbo kullanıyorum hanımefendi. Sub. Daha ne isteyeyim ya? Bir de arada donate atar. Öf. Baldok yala. Side of Fnatic once again looking to get aggressive. Sorry, looking to have the op on A, but this time looking to get aggressive more so as Durka is posted up and Vanity, okay, oh, careful. He spotted him. He saw him and he's out. Again, middle control. Yalarım ha. Great cascade. Flash confirms he's still in main. Good information to play around. They haven't been able to cross over, and for the most part, I think that's been spotted. Ooh. Even with this mid control, it gives them more of a split in towards that B side or into A if they Biz hoş galiba. Estağfurullah, tabii ki hepinizi seviyorum ama onları ekstra bir seveyim ya. Chronicle. Double door wallbang. Durka ölmüş bu arada midde galiba. Yo şeyde ölmüş. Evet, birebir trade'ler. 3 ve 3'e geldi durum. Alfajer de dönüyor. Yo tek başına.
tüpün içinde. Biraz safe duruyor tabii. Çünkü Boster da uzak. Alfajar çok iyi yardım. Gene birebir trade. 2 ve 2. Sarıyı ayıktı mı? Sarıyı ayıktı mı Leo? Oo, Vanity. Önemli kill. Arkayı beklerler mi? Evet, infoyu aldı. Çok iyi push. Vanity hata yapıyor şu an. Gereksiz bir pick. Boster bu ele alamaz chat. Abonelik 50 lira olacak mı ne zaman? Hiç fikrim yok. Ne zaman olur mu olmaz mı ne zaman olur? Abi sen az kazan diye abone oldum, kıskançlık. Canın sağ olsun kardeşim. Aa, merhaba. How you doing? I'm perfect. Let's go Alfajar. Turkish aim, young talent. As is Vanity. I feel like they got caught a couple of times by that flank and then have very quickly adapted to it. Abi sen az kazan diye abone oldum. Eyvallah arkadaşlar, sağ olun. Çok büyük destek veriyorsunuz ya. Turbo'nun sana yararı ne? Reklam izlemiş gibi mi geliyor? Evet, reklam izlemiş gibi geliyor. Yinsu. Yinsu'yu Türk yapıp Yiğitsu yapmamız yok mu? Vanity knows better than to go swinging on the back of that, trying to grab the information with himself. Only result in him. Deli Sero, teşekkür ederim canım. Side of C9 have played this much more stagnant on the attack, just slowing it down, waiting for the opportunities to be played. And oh, there we go. Nice shot from Durka. Nice shot from Chronicle. And it looks like the dominoes are starting to topple. Curry tries to step it up, but then Leo comes in from the top and puts Zeppa in a 1v3. 6-6 geldi gibi. Duydu onu. Alfa duydu onu. Duymadı mı? Duydu. Eyvah. Eyvah, canlı yayın Alfajar tarafından. Teroyu sap atsam banlar mısın? Atma kanka, banlamam da gerek yok ya. Sab atmayın arkadaşlar. Sab atmayı yasaklıyorum. A decent start for C9 that ended up slipping into even territory. And then half number 2, Fnatic demolished them. Absolutely demolished them. Now going into this attack side, this is where I really want to see what C9 have got. Because in terms of delay with that Harbor Viper, there's a decent amount. In terms of their sort of pop flashes, oğlum atma diyorum, yürü falan. There's a lot. The question is, can they put that all into play when facing off against Fnatic, who we already know can cause issues? Well, the good sign of this one compared to the previous one, Tom, is that last time when we saw this equal scoreline, that scoreboard looked a little bit more separated. Oxy was leading the charge, the rest of the squad was much further behind. This has been a much more well-rounded approach Bakın gelin hesaplayalım. Sablık 10 lira. Bana geliyor 6-7 civarı bir şey. Baba, bir reklamı izleyince zaten daha fazla veriyor her türlü. 6-7 lira lan, dolar olunca ne ediyor? Yani reklamın CPM'i daha yüksek zaten. Ve onu aylık veriyorsun yani, 6-7 lira düşün. Reklamı her gün. Hani 2,5 geliyordu mu? Hiçbir zaman 2,5 geliyor demedim. O normal partner yayıncılar için, hatta stajyer yayıncılar belki de. Benim bir tık yüksek bir partnerlik sistemi. I bet on him to find that kill 9 times out of 10, and C9 are going to have to work, really work, to try and shut that one down. Either way, Joho diyordu. Aga yayıncı abartır. Sheriff spot up, not just for Oxy, but also ayıkmanız for lazım. Vanity. Feeling confident in his individual aim, as you said, he's at the top of the board right now, but it does remove some of that extra utility. Yeah, it's kind of wild to see him come in like this. Confidence Ben on parayı display. kırdım diyor. Aynen ya. Fena para kırıyorum. With Durka already tagged up.
Alpha. Curry's the one who wins that. Two sheriffs against each other. Sablardan It's the para guy with the kırılmıyor classic that finds the head. Just gotta hit the headshot. That's all it's about. Sponsorluklardan çok daha fazla gelirler yayıncıların. Sablık paraları yayıncıların sigarasına gidiyordur. Nasıl yapalım? Fnatic dönüyor. Ve girilmez çünkü yani. Çok zor. Sen ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum abi. Benim bu konuda I don't give a shit yani. Sıkıntı yok. Çok şükür işimiz gücümüz var. Farklı gelir kaynaklarımız da var. Ama yazık günah yeni yayıncılara, orta segment yayıncılara. Diyor. 1v4. Biri bir 1v4 alsın ya. Şöyle bir kalkalım ayağa. Yeah, I like the fact that they had that elevated peak. The chance of him getting both kills is 1,000,000 to 1 when you set up like that as he rounds the corner, especially with the sheriff. Obviously with Leo, maybe the Aylık 60k gelirin yoksa sablıktan ben just how good he is individually. But that is now Cloud9 taking themselves another pistol. Now we've said this before. You win both pistols, the game should be yours. Onu zaten sen kendin hesaplayıp ayıkabilirsin oğlum bunu. Şey yapmaya gerek yok. Piç olma yani. Either way, just a few sheriffs. Now we saw in the previous map, I should say, the Cloud9 were having to force, but it seems like, especially on a map like Breeze, I feel like the force buy just doesn't have that same impact. Like coming in with SMGs on a map which has massive angles, and instead you're going to have. Babacığım siz benim mübalağaları anlamıyorsunuz galiba ya. Ne oldu? Bir beyinler kilitleri açılmadı mı? Chat ayıkamıyor musunuz şu an? That's the other point. Alpha and Durka land at 145. Then there you go. Suppose at that point the classic will do. That's the thing. Worst case scenario for these guys is generally that they tag you down, they hit you in the shoulder. Maybe if they hit the headshot through the wall. I think that's more. That's oğlum ben kendim için konuşmuyorum zaten. Alo. Well, look, 82 HP on Leo. He got tagged up, but he's still floating around, still looking for opportunities. Vanity got hit by the wallbang from the Marshal, so he's going to be a bit low as well. Hani bir tek ben yokum ya yayıncı olarak. Normal yayıncılar, orta segment yayıncılar vesaire. They've got that mid control, but there is no aggression here. And this is the right play from C9. Don't give them anything. Don't give them a chance to retrieve a rifle. Don't go pushing. Beni bu denklemden çıkartın Just wait abi. for them to have to execute with minimal utility. It becomes so difficult to get anything done. Again, I feel like the knives have been perfected. Well, once again, his man doesn't seem to miss. 15 seconds up and coming on the clock for Fnatic to try to do anything. And while Çok iyisin hep. is going to steal that ace Oxy'e. But this is why we've ranted and Selam raved olsun about Champion'a. Oxy's individual ability. That was clean. He's got it for days, man, and that's him now top fragging the server, just overtaken Durka. We said he needed to capture. Abi 2 lira kazanıyorum aboneden yeter de artar bile. Zörkcan gelmiş bak partner yayıncı. Ona sorun bak dertlerini anlatsın. Ben söyleyince şey oluyor. Gelecek ay hangi ülkeye gideceksin acaba? Hala kazanıyor. Amına koyduğumun çocuğu. Ben kendim için konuşmuyorum zaten. Beynini siktiğimiz salağa. Now there's a little bit more of a challenge potentially, especially seeing that blade storm out from Oxy though might. Neyse ya bu muhabbeti ben konuşmak istemiyorum artık. Sikimle bile değil. So the element of surprise no longer in play, but that doesn't take away from the effect these knives can have. Yeah, dash gone means that the level of risk triples. O sanıyor ki ben böyle ülkeleri geziyorum ya, turnuva vesaire eventlere gidiyorum. Kendi paramla gidiyorum. O kadar fikirsiz yani olaydan zaten. Babacım sponsorlar götürüyor. Riot Games çağırıyor, invite ediyor. Red Bull invite ediyor. Hani bir kuruş para harcamıyorum zaten ulaşım ve konaklamaya.
Needs some support as the rest of the squad comes filling through. It's Chronicle to find one, but Oxy stepping up to the plate. Durka will shut him down with Vanity on 5. That's a lot of space opened up, and the rotations delayed significantly. Tamam, kal orada. Ay. Further dealing damages out dövdü onu, dövdü. Has support as they look to trade him out. It's Leo from afar, but it's not pretty. Leo'nun weave'leri nasıl yapalım? Damage done with Zeppa and Jake both very low. The 2v2 nonetheless for a squad that often deals damage straight to the head. Guardians in hand. This could go either way. Still, Fnatic need to be careful not to let this slip away. Oh, that's so awkward. Jake had the jump, but it's a little bit of a whiff. With 40 HP and spotted up, there wasn't much chance for Zeppa to pull that across the line. Fnatic are back on the board. Yeah. Somewhat the expected result. Obviously, you had the Blade Storm to slightly Saatlere alışabiliyor musun? Burada jetlag olmadım ben ya. İyiyim. Alıştım sayılır. Still though, you just feel like Jake has been pretty clean thus far this game. That was an opportunity. That was a chance. Kızlarla birlikte Brezilya'ya gidecek misin? Gitmeyeceğim ama Okan abiyle Kemal'in gitme ihtimali var. Artık ben bir evimde durayım ya. Yeter ya. Ben bu seneyi bir kapatayım artık bir yere gitmeden. Gerçi Aralık'ta bir yere daha gidebilirim gerçi ama nasıl yapalım? Bakacağız. Bakacağız kimin daşyağı abi, bakacağız. Trying to clear out if anybody was towards this elbow. As you hear the camera activated and deactivated, they start to get suspicious. Kızların watch party'yi yaparız ama. They have seen, you know, Cypher utility, knowing an elbow. It's not that much to work off of. You're not going to play the rotations on the back of it. Göreceğiz. So Fnatic will find a much easier way into the A site. Oh, ne? What? That was like Checking PC. Accidentally knocked their mouse. Ridiculous. Leo has, however, managed to find Jake. We'll have to try and move on from what we've just seen. And Oxy, okay, abarttı Oxy. He moved his way into the site. A lot of damage. İyisin oğlum Dörke. Tek. 3 ve 2. Leaving it into a 3 versus 2. All 3 players have fallen back in towards the cave, and Durka's not stopping. That W key has been held. Dörke yalnız main'den geri gelip double door'a canı az olduğu için güzel bir hamle yaptı bence. Evet, tek. İyisin oğlum, iyisin oğlum. Çok mantıklı. Çok mantıklı hareket. Oit alandan VP olur demişti abi kızların maçı için, ne evi? Alandan VP belki Kemal yapar. Bilmiyorum kim yapacak da. I'm thinking Alpha's maybe in trouble here. Onu bir konuşurum Okan abi. Bilmiyorum o mevzuyu. Yeah, that's about right. What? As I saw he's close, I'm like, okay, but you have to run through the cage and it's going to make noise. Alpha's going to turn, so we have a battle on our hands. It's insane. Our scoreboard right now. Şu chat'i bir abone moda alalım artık ya. 21. The next highest kills in the server is 9, and now they're even. Oxy will take the fight, but there is a trade out. Seemingly tried to do it all on his own. Yeah, surprising lack of support there, right? Like, he goes down, no further trades. It's an aggressive round, but especially when you have a low buy, I feel like you just send whatever you have to support. At least one or two. Zengin moda bak. They tried something, it didn't work. Zengin mod. Now they've got to recover it elsewhere. Leo Alfa Cerdoğu'su 1,5 kilo Wagyu eti yiyen Doğu. Surely Curry's going to kill him. No, they went back. Still, that could work in Curry's favor. Geri döndüler. Curry hala orada. Eyvah. Eyvah. Bunlar işte fazla proteinden. İşte yersen öyle 1,5 kilo eti. 1,5 kilo et ne ya? Görmemiş gibi oturmuşlar, yemişler, bir de anlatıyor. I am Kyro 35. ayın kutlu olsun kardeşim. Alfa ile Leo yemiş. Dün yayında anlattı. Bir ara 4K abonem vardı. Abonelik 4-5 dolarken. Evet abi, o zamanlar var ya.
Honestly, like I was thinking, okay, he probably gets alpha, Fenaydı and o then that's it. zamanlar. But instead, Hatta o 4K aboneyi September'da yapmıştım. Sablık 2,5 dolara düşmüştü. And just risks it for a biscuit, puts that right click through. Hemen bir Bitcoin çek. Oo 35 200. A back and forth map of Breeze, a much closer affair. We're going to see bulursan al. Başım ağrıyor ya. Dün geceden beri başım ağrıyor. Aysu da ağrı kesici alayım senin için demiş de. İşte o zaman Dodge alındı kardeşim. Dodge değil şey alındı. Range Rover alındı o zaman. Aslında o onunla alınmadı. İşte o zaman BBL kuruldu diyebilirim. BBL Kıbrıs yapıldı. He hasn't been playing to, I would say, his best throughout the tournament so far. He's been very Ferit, geçen bir müşterim $200 bahşiş verdi, direkt sana abone oldu. Sen o zaman yurt dışında yaşıyorsun. İyisin. Bak, yurt dışı yaşayanlar gönül rahatlığıyla abone olabilirler. Hatta abonelik hediye edebilirler. Bol bol. Çünkü onlar $5'dan işleniyor bize. Türkiye mi? Abicim $200 sana başlatsa 10 lira Allah razı olsun kanka ya. Çok teşekkür ederim. 5 lirasını geri vereyim ben sana istiyorsan. Biraz fazla oldu gibi. Nasıl yapalım? Gülüyor ya. Bit atılmıyor mu? Atılmaz olur mu? Atılır ya. Bino Game donate var. Buyurun. Hype chat var. Buyurun. Nankör adam be. Ne oldu lan buraya? Tsunami oldu amına. Reverse sweeps are rare, you know. Well, we've seen a couple. Şapka eski de abi, Allah aşkına bir donate ya. Anyone wants to do it, I think both of these rosters will be right up the top of your list for the potential. C9 with the lead, they don't want to let this slip. Abi yan masada bildiğin yani Halil İbrahim sofrası yaptılar. Bütün Japon yemeklerini yediler. Bir kokuyor şu an bura. Böyle olmaz ki ama ya. Burası profesyonel bir ortam. İyi yapıyoruz abicim burada. Leş gibi susam koktu ya, ağır ağır. Hiç demiyorlar ki al kardeşim sen de biraz yakıt iş yaramana koyayım. Köre öldüm be babuş. 10 can. İyi lan, bir tane kill aldı. Alfacar 2 kill. 10 saniye. Jake 3 ve 3'e getirdi durumu. Dalgayı verdi. It's that op though. That's what I'm worried about. You peek out, you try to see where these players are, you try to punish on the back. Ne oluyor Zepa? It wasn't even the op. Zepa'ya yazdı el. 10'a 9, ay 10'a 8. He was the player they tried to double swing. Alfa'yı çağırdı maç sonu beraber. He picked up both of those kills. C9 double digits. You what, mate? They're going to struggle now. Hey, listen. Oksimeri... You and me both. Nasıl yapalım? Çok pis çişim geldi. Rita'nın kanalda aboneler de reklam izliyor, biz de ona geçelim. Beni sikerler. Forex. Öyle bir şey yaparsam aboneler toplanıp gelir benim götümden çatır çatır. Onu yapamam. Yapmam yani onu zaten. The other thing as well is it also creates chaos for everybody on Fnatic to run into awkward spots. Like all their post plants go out the window the second that spike is dropped. So there was 2 players stuck on default when they go to retake. Bilirim yaparsınız. Somewhat wins them the round just because of that. Oxy. Entry geldi Boster'a. He was fantastic in map 1. He's kept it going map 2. Bu haliyle bile en çok laf yiyen sensin sanırım. Yok ya, çoğu yayıncı laf yiyor.
Ben bu arada let's put it this way, if they are going to win, he might need 100 plus. en çok laf edenim. Onlara laf ederim galiba. Diğer yayıncılar böyle olur abi şey yapayım mı biraz daha. Abicim o reklamları ben atmıyorum, Twitch atıyor. Abi bırakın ya, atın abi, reklam atacaksınız tabii yani. Buradan yayıncılara sesleniyorum. Korkmayın oğlum. İzleyiciden korkmayın. 3 ve 3. Hayır konuşuyor. Adam zaten Twitch'te kazanamıyor, para kazanamıyor yani. 10 lira sattık baba. Zaten Twitch'in ekonomi dengesi bozuk yani amına koyayım. Tek şu an reklamlardan iyi para geliyor. Onları da bir zahmet baba bassınlar yani. Siktir 11 oluyor oğlum. Ne oluyor? Alo. Has siktir, has siktir. Vermez. Ah! Ananı sikeyim, double kill geliyordu. Ah! Ya sen var ya büyük oyuncusun amına koyayım. Aldı, bırakma. Aldı değil mi? Aldı abi. What the fuck? Sen var ya büyük oyuncusun ya. Depresif çocuk. İç suyunu iç. Eli titreniyor, eli. Bak nasıl hoşuna gitti kızların. Gider tabi. Ben burada neler yaşadım, nasıl gitmesin? Şu oyuna bak ya. Tamam burada az kalsın çözüyordu ha Jake. C9. Wow. They got to be kicking themselves. 10-9. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum boşuna mı aldı Leo eli? Leo ne varsa sende var kardeşim. Tık tık. Aynen öyle. 2 tane daha var orada Leo'cum. Dur takım ayağa kaldıracak Leo. Oraya bir flash alalım Chronicle'cım, buyurun. At bir flash Leo baba piklesin. Ananı sikeyim 5 can. Nasıl yapalım? With now 11 for C9, just a couple away. And actually the money is the real issue for Fnatic. Backs against the wall now after that investment. Mini olsa mola alırdı. Hatta Fnatic mola almıyor lan doğru düzgün. Still Oxy up on top. We had them. Durka and Oxy dudağımı yeme işim var. Yememem lazım. Ama çok zevkli. Nasıl yapalım? For the side of C9. Curry has that pit. You saw him. He wanted to use it, but he didn't hear anybody. No point of contact. No one there. Instead, it's the A site. Mini mental breakdown ya. Okay, it's a little late into the round when all the noise is being used on, or being made on A. For C9, they're still winning the fights. They might not need that Viper's pit. They don't need a whole lot. Jake. Oh, he's making a Leo. Trying to catch them. Leo firing. Leo yanıyor. Unfortunately caught him. Slowed down a little bit, but he has the support. They've got the angle to work with, and there's the Viper's pit doubling down. Leo is one Allah'ım beni Türk aşçılarına emanet et. Just used it moments ago to win the clutch. Oğlum ekomu çalınıyor. Leo, ulan nasıl? Neler yapıyorsun? Kili göremedik. Eyvah. Gene Leo. Zaman yok. Ulti var. Nasıl? Oğlum nasıl ya? Nasıl mermi gitmedi amına koyayım ya? Şey mi? Piramide mi değdi o? Ulan ultim vardı lan Leo. Ama ulti açsa adam üzerine düşecek tık tık tık. Belki uzağa kaçabilirdi. Uzaktan yine ulti yapabilirdi. Burada mermi nereye gidiyor abi? Abi bomba bok gibi yere kurulmuş çünkü. Kim kurdu şu bombayı ya? Taşak geçiyor adamlar ya. Kapalı kurulmuş bomba baba ya. Sinjo plant amına koyayım. Gives him the advantage, and now C9 12.
8-9, 3 chances to close this map out. The map pick of Fnatic, returning the favor, as Fnatic did the very same to them on their choice. This one being a little bit closer. Wtcn enter abi. Eyvah eyvah, Dörke de vuramamaya başladı. Gitti. Gitti, map gitti. 1-1 oluyor. Abi 5 maçlık seri olursa Ferit bayıldı. It does give the information that that flank could be coming though. Kara bayıldı. Vanity won't mind. Leo trying to sneak his way through. He's got a lot further than actually expected him to. It seems like they're aware. İyisin lan. He's already found one. Oxy quick to trade. Chronicle'ın çıkışı bir kes kanka. Will put down one more. İnşallah kafada bitirmiş hep ya. Well, he said he's not the man to win a 1v5. How about 4? No. Oxy's the man to close it. 1-1. Cloud9 geri döndü. Bokum gibi bir map'te Cloud9 kazanmayı başardı. Breeze. Nasıl yapalım? Sonraki map ne? Görmedim.